جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الأخيار وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe wonɓe ko mojibere ɗo on acca haqqe haray ko premier fois ngon argo intervena ko mojibere ɗo haqiqatu shi'a wal wahhabiyya. haray kadi adi kon en salmini jama fo ko mojibere ɗo sunnatan wa shi'atan wa wahhabiyyatan. haray en weltanike kadi ɓe sincuɓe nden mojibere ɗo. haray en tora Allah subhanahu wa ta'ala waraɓe ɗum ɗo fi misani hasanatihim inchallah. aray mi gentike yoga e audiyoji jemma seeɗa e bimbi ɗo fi masala mi mene diskita nder ga hunde tawi wona enen na men fuɗɗi yani yotugol fi wondema ɓurana Allah on ko makhluk amla. haray noon maɗum e ibara goo ɓe inna kalamullah hadis am qadim. haray jama wattan fondo moƴƴa o masala wona masala taw goɗɗo wata innata si fiɓaki ɗum natata aljanna ma kala fiɓiɗi ɗum naati aljanna. la na Allah subhanahu wa ta'ala iwri wona ko jungo sahaba ɓen iwri. donc ko probléme yani ko fi tun yo famodire karam koɓɓe waɗireno o masala. haray noon kadi masala on ko firqaji ɗiɗi feddeji ɗiɗi fuɗɗi waɗgol yotugo o masala ɗon, yani ko hakkude al ashaira wal mu'tazila. jama wonɓe ɓe jangude fi ilmul kalam, wonɓe jangude masalan wonɓe spécial ƴettigo wonɓe wadde spécialité ji mum ɗin wono takhassusiyat ji maɓɓe ɗin. haray ko affaire ka aqida ɓen ɗon no andi wono hakkude fi hakkude mu'tazila e ashaira e fi ɗe bange ɗo. joni noon no wiruɗen noon masala on ko lolluno ko hakkude al ashaira wal mu'tazila, yani firqaji ɗiɗi feddeji ɗiɗi wondi e nder ahlu sunna, wondi e nder mazhab ahlu sunna, yani nder fedde ahlu sunna nden. haray noon masala on ko honton fuɗɗi fayda ko qarnu sani hijri oɗon masalan fuɗɗa yewtere fimo hakkude karam koɓɓen ɓawo ɗonu. haade kamɓe kono ɓe yewtirano so ɓe ari ɓe fottino masalan juulugol juma ni maɗum ɓe fottine cérémonie ji ɓe waɗa débat hakkude maɓɓe fi famodirgol hakkude maɓɓe. on gueɗike ko majalis ji ɓe waɗayno ɗum hakkude kamɓe karam koɓɓen ɓe yewta fi ɗi masalaji. kono hari masalan addali probléme hakkude julɓe ɓen ɓawo ɗonu. gandu sani ɗon ɓe arano ɓe yewta ɓe famotira hakkude maɓɓe, ma ɓe ɗon ka famotirgo ɓe saako mo kala iya jokka haaju mum. on gueɗike ɓe arano faynata kon débat scientifique e ordonné. haray nisam no e débat maɓɓe on haɗa nago sonka mo kala ara hefendina goɗɗo kamɓe haɗa na ɗum e fuɗɗonno fi o masala ɗo. joni noon ari noon ha wono masalan Abu Zuhra goto kanama kojo ahlu sunna kanko wi ko ɓuri nadugol o suuba ha hakkude julɓe ɓen
ko annasariyankoɓɓen yani goɗɗo annasariyankoɓe kon naati fuɗɗi ɗum tawi wono annasariyankoɓɓen tawi ɓe ko arayno ko masalan ko zamanu wono amawiyankoɓɓen ta ha ɓe naata ɓe landu julɓeɓen sika question ji goo toon ha ɗi subaji fuɗɗi naatugol hakkude julɓe ɓen ɓe watti landodirgol ɗum. wono kanko masala o inni o innetere yohanna dimaski kanko fuɗɗi naatugol siga ɗi masalaji fi naatuga fe annabi isa e fi nene mariama ma fi masalan hakkude nelaɗo e zeynab binti jahas e siga ɗin pigi ɗon fof. donc ha jama o watta landodirgol siga ɗin lande. donc kono ko honto ɗum fuɗɗi tigi tigi on sakagol lolla moƴƴa hakkude julɓe ɓen wonon addino ko tariha ko arugol oya ngon ko laamu goɗɗo gol ɓennamo ko mamun al abbasi ɗon ko lanɗo abbasiyankejo num ɓawɗo num andaɗo ko hitande nde anno noon ko laamu en 218 hijriya woni hawrodiri 833 miladi hawrodiri nden no kayata duuɓi 15 tawi ɗum no lolli hakkude julɓe ɓen ɓe yewtani fi mum ha ari tawi wondema tan zaman makko kanko mamoun on ɗon o arano ɓe testa karam koɓɓen waɗa ɓe yani ko suufom examen ni ɓe landoɓe siga ɗi masalaji ene qur'an on ko mahluk kana mahluk on gelke yewtere allah nden kalamullahi ko hadis ka ko qadim ɗum ɗo fof ari ɓe landotono ɓe. joni noon ari imam ahmad ibn hambal kanko tawi mo contesi on aqida ɗon wondema qur'an on ko mahluk ari noon hano fillira noon tawi ngun zamanu ɗon ɓe nanggano karam koɓɓen kala wonno contre maɓɓe on idée ɗon surtout no wono safwan o kanko ɓuuri lollingol on probléme ɗon ha tawi kala mo tawi mo jaɓa ɗon fikra ɗon wonno qur'an on ko mahluk ɓay kanko ari ko aqida mu'tazila ɓe joguitino ɓen ɗon ɓe nangga noon ti ɓe sokamo ma ɓe piyamo ma ɓe yaltina ko golleji ko woni gollude tawi haɗa ko jusujo masika ɗin piiji ko ɗo waɗi saabu ɗum wono imam ahmad o heɓuno on probléme naadino ɓe sokunomo saabu ɗum kono toujours ɓe lutti kamɓe e position maɓɓe on. joni noon ɓay ɗum fuɗɗike zaman mamoun al abbasi continue ɗo ha e tan mu'tasimu billah e hikkitiro e mu'tasimu on sumati probe masala on ñifi arugol oya almutawakkil alallah goɗɗo go kadi kanamo lanɗo num abbasiyankoɓe goo ɓay on noon ari ko laamu o ñifini probléme on ɗum ko lan 861 miladi ɗum waɗi kanko ɓay ari on sumatu ñifini fi masala par ce que haari julɓe ɓen so jike tawi hannde kadi woni masala nisa e qatl e sab e la'an ɗum no fof tawi naati hakkude julɓe ɓen tawi kala mo jaɓalina ko on ti heefen ɗinne ma ɓe waramo ma ɗum ɓe yennamo siga ɗin pigi ɗon fof. joni noon no wiɗeno imam ahmad kanko ko nanta sifa makko ɓen ɗon ɓe opposino e on masala ɗon ko ɗum wa saabu ɗum innuɗen addanemo e heeɓi probléme e telema on masala ɗon ha tawi tawi ɓe sokkaymo siga ɗin piiji ɗon fof. joni noon ko honɗum woni position feddeji ɗin hakkude fedde al ashaira e mu'tazila. donc won ashaira ɓen noon woɓɓe inno ahlu sunnati wal jamaa wono position ɓen noon o masalan wonon wiɗeno imam ahmad bun hambal kanko o inni al qur'an kalamullah gayru mahluk. donc qur'an on ko qur'an on ko konngol allah kono nataga ɗum ko yani position maɓɓe kamɓe imam ahmad on noon ha ɓe ari ɓe inni kala tawɗo kañum fiɓike wonni qur'an on ko mahluk haray ko neɗɗo hiitejo ko kefero kadi on gelke ɓe ari kadi ɓe inni yewtere maɓɓe goo nafsu yewtere maɓɓe inni kala kadi fiɓiro wondema
on tigi haala ƴettali position mum innal qur'an ko makhluq mana khayru makhluq ara ƴettali position na to tawtal asara ma tawtal ɓe kamɓe ono kamɓe asairankoɓe ma kanko tawtal mutazila en hara on noon ɓuri yani fawa akhbas min al awwal yani hara on noon ɓuri soɓude edi joytiro feere yani mutazila nden c'est-à-dire il faut que ara kamɓe hakkilo maɓɓe ko goɗɗo ƴettu position ɓay ɓawa ɗo no kanama koɓe gon e gara expliqué noon inchallah jaɓi an noon kanama koɓe go tawi woɗɗiti on ɗi masalaji par ce que tawi nadi fitna hakkude jama on après ɓenni kadi kala masalan kala wono fiɓiɗo ma innuro kañum masalan wono alphage uji ɗin wono alpha ƴeɗe ɗin ko binɗin ko qouran ma ɗiɗi jangueten film ko jangueten ko qouran ko makhluqa ay wona ɗinno fof siga ɗin pijino fof hara on tiga hite ko aadañi hitejo kadi gueɗi ke donc kadi nayi goɗɗo fiiɓa wondema ko hunde tagade yani na makhluq ay position maɓɓe kam imam ahmad on oyi après ha ɓeyni kadi waman lam yukaffir haulay al qawm kulluhum misluhum kala kada aɗo tawɗo hefen ɗin naali masalan ɓe on ɓeynude qouran on ko makhluq wono kala mo aral hefen ɗinni masalan mutazila haray ko aaden ko kefeero haray ko yaltuɗo dina kadi haray ɓenno fof ko position goto jogiti son gueɗe ke donc haray ko ɗum ɗo wonno position imam ahmad on ma ɓeyneten al ashaira ma ɗum ɓe ɓeyneten ɓe masalan ahlu sunnati wal jamaa donc so masalan so yiltiga deftere maɓɓe goo ɓenate kitabu sunna lil imam ahmad ibn hanbal o yeeyi siga nde yewtere yewta toon inchallah aɗay jama rutto yiltito ɗaɓɓita masala on toon so Allah jaaɓi amma noon ra'yu wono mu'tazila on mu'tazila en ni joni ko ɓenno wono ma'mun al abbasi kanko ko feere ɓenno ne o yowno e mum kanko ko feere ɓeɗo ne o jaɓi haari tawi woɓɓe ɓen kala mo jaɓal ɗum ɗo wo e laamu makko ko wonti sokkete ɗum ma ɗum piye ma ɗum yaltine golleji mum siga ɗi piiji ɗo fof en jantike ɗum dow ga joni noon wono hoorejo mu'tazila goo andaɗo ɓennamo alqadi abdoul jabbar oɗo ko andanoɗo e téléma kanko no tawno hooreji e hoore ɓe mu'tazila ɓen ɓawo ɗo num kanko mo ɓe feññini wondema alquran kalamullah wa makhluq qouran on ko konngol allah kadi ko taga ɗum kamɓe ko position maɓɓe on noon gueɗi ke donc haɗa ɗum ɗo naati koye détail ɗuɗaɗo hannde kadi joni en anndi ɗo ko masala yeddodiral hakkunde al ashaira wal mu'tazila e shi'a ukkaki e o masala ɗo on gueɗi ke fi kala en ara ɓangingol sala jaɓi e woɓɓe aɗan lando ayma ɓen ko ahlu beyt imamu ɓen ko shi'a ɓen fi o masala ɗo kono tawno imamu ɓen ɓay ɓe yii tawi ko fitna ko fada ko masala siyasiya ko hunde waɗama affaire politique joni ɓe rentini jama on shi'a maɓɓe ɓen e ukkagol siga ɗi masalaji ɗo kono woɓɓe ɓe garano toujours coka lando imamu ɓen fi e ƴettu position ande position ɓurani ɓay haray ko yimɓe andiranoɓe gandal e zamanuji maɓɓe ɗin joni noon en ara yewten kadi position wono shiyaɓe ɓen wono ko madrasat ahlul bayt alayhim salam en tabintine hunde wotere jama waltana hila moƴƴa ko madhab ahlul bayt alayhim salam position ƴettaka wondema minen gomin ƴetti qur'an ko makhluq aw hayru makhluq ɗum ala ƴettaka position claire on gueɗi ke kala koɓe ko alam no fottani ɗum wono mutaqaddimuna mutakhiruna en fof o tabinti ɗum noon kadi haray ko masala wonnoɗo ɓay ko saabu imamuɓe rentinno yimɓe maɓɓe ɓen shiya maɓɓe ɓen naatugo siga ɗi masalaji wano yogo noɓe assista siga ɗi ko nisaji watte kono na ɓe position ha saabu ɓay naati affaire fitna naati e mum wona joni woɓɓe ko ara yewtere fi dina o ma affaire masala o si tawi joni kala mo tawtalan konti sokketeɗo ma wadeteɗo ma piyeteɗo andi haɗa hande kadi na fi allah wona yewtirede haɗay ko saabu seytan wona yewtirede no wonoɓe yewtoɓe fi constitution on wona doustour woɓɓe inna minen mi souteni wilayatu salisa mais woɓɓe nana minen mi soutena wilayatu salisa donc haɗa wona nisa hakkude feddeji ɗi ɗiɗi piire siga wonu ko woni feƴƴide kon e laggine fen ɗo ko nandir ɗon noon haɗay ko piiji e duwa woɗɗitede fi mum dara haqiqa on
joni noon masala ahlul bait alayhim salam kamɓe ɓe imamuɓe rentino chia maɓɓe ɓe natugo si kadi masalaji ɗo wono en ara inchallah détail gol fi mum seeɗa so Allah jaɓi. Naam joni noon no wirɗen noon en andi ka masala jaaluɗo yani hakkude al ashaira wal mu'tazila ko ɗin feddeji ɗon kadi ko tawde goɗɗo ɓen maɓɓe ɗo wonno laamino ko ɗin zamanuji ɗon tan abbasiyan koɓɓe masalan hano sifa ɗo en fi mamoun hano ɗum wiyaji noon tan makko ha o ƴetti position tawde masalan kala mo jaɓali yani rayu mu'tazila on haɗa kon tigi sokketeɗo ma ware ma ɗum yenne ma ɗum on tigi hefenɗinne ma ɗum on tigi yaltine golleji mum siga ɗin pigi ɗon fof joni anda ha indire imam ahmad kanko yettuno position claire e nanta sifa maɓɓe wondema kamɓe ɓe jaɓa ɗum ɗo wonde ɓurano ko mahluk kamɓe ɓe jaɓi wonde ɓurano ko hayru mahluk yani ala kulli halin joni haɗen adde détail fi position ko mazhab ahlubait alayhim salam indunen ko mazhab ahlubait alayhim salam ay maɓɓen ɓe rentini taliba maɓɓe ɓen yani chia maɓɓe ɓen e siga ɗi masalaji ɗon par ce que fi hon noon wona masalaji addaɗe fi ko yewtire fi affaire yo famotire ko addiraka fi tun yo nisa waɗe ha ari joni woɓɓe ke ware woɓɓe ke yenne woɓɓe ke soke siga ɗi piiji on andi tawi naafi allah wona yewtirede fi mum ti tawi débat scientifique arama ha tawi joni ko ƴettidirande gafa ma woɓɓe ware ma woɓɓe soke ma piye ma woɓɓe goɗɗo ina oɗo ko kefeere o anganata jahannama siga ɗi piiji aɗa andi joni naafi allah wona yewtede no masalan ko jaali konko men fen ɗo fi o dustour woɓɓe ina oyano da heɓgo wilaya salisa woɓɓe ina la wilaya saniya aɗa ha joni woɓɓe siga interdisane yaltugo siga ɗi piiji donc il faut que taw toon position ji amen ɗi ma yinnidire joni ano ha tawi karam koɓɓe ɓay masalan jaali moƴƴa tawi ma ay maɓɓe kañ ka lande par ce que gandi wono masalan gon fiɗɗo ko lagguine fen ɗo joni masalaji journaliste ɓen aɗa lando ma yimɓe ɓen lando wona universitaire ɓen professeur ɓen joni position ji mon ɗin ɓay haɗa ko débat lolluɗo ko saare on gueli ke donc haɗa ko wono noon kadi woɓɓe aɗano sahabaɓe ay maɓɓe lando e position ji maɓɓe ɗin kono no wirɗiɗen noon position claire ƴettaka ko mazhab ahlubait alayhim salam ɗum noon ko fottana ɗum noon innugo wona masala menen ahlubait mi ƴetti ɓurano ko mahluk ma ɓurano hayru mahluk ɗum a yiyata ɗum ko karam koɓɓe e siya ɓe fottani finuma ko mazhab ahlubait alayhim salam on guelke baynal mutaqaddimin wal mutaakhirin noon on tigi fof jama hilti toon ɗaɓɓita e terema ka e maɓɓen kadi joni noon goɗɗo anno landi wono imamu rida alayhi salam fi masala on ɓay joni karam koɓe watta wallandede imam on jaabi on ɗon woni imam inmo kalamullah o qur'anu ko kalamullah la tatajawazuhu wala tatlubu huda fi gayrihi yani gayri al qur'an fatadillu andi joni ɓeni qur'an on ko konngol allah ko dalol allah e joni noon kala ɗaɓɓuɗo hunde tawi na yamiroɗo allah nden masalan na e tenema qur'an o ɗaɓɓi haray on tigi fayra ko oñiɗo ɓenni noon to initia maɓɓe ɓen hoto ɗaɓɓir hunde goo tawi na qur'an o yani waɗe hunde ko watton ko foof fiyon male iwtiron ɓawal qur'anu karim on on guelke amma natu woni ko qur'an ko mahluk ma ko hayru mahluk ma ka hadis ma ko ka qadim ɗum ala yiyata ɗum nder qur'an ko masalaji inventaɗi hakkude kanum koɓe on guelke donc kamɓe imamu rida position maɓɓe on ko jama siya maɓɓe rento e siga ɗin piiji haɗa natal siga ɗi masalaji donc yewte ndenno ko amali sadouk on tino yalti ko page 326 on ti yeyi yewtere imam ridane toon haɗa inchallah haɗa ko ber ɓiltugol ber ko on ti faami kon haɗa noon inna komi faami ɗo kon haɗa ko ɗum fof jama on faami haɗay ko mo kala jewte ihtiyar inchallah e ɓeydugo waɗa recherche kadi kadi haɗay on acce haqqe inchallah haɗay ko ari komi towni konngol angol ɗo hoɗe ɓe karam koɓe hewɓe nder ɗo karam koɓe wonɓe nokkel ɗin fof nder adinallah haɗa na juytagol gandal ko ber appotugol e soutien ɓay mi yi woɓɓe no lando ga tiɗi masalaji lando siya ɓe goo ga mayna o siyaji no ƴetti opposition ɗo haɗa ko fi appotangol jama on e fiyo jama ɓurtu famgo masala on haɗa na masala yani watte ɗo itiqade mum yani mo goɗɗo fiɓɓoto si kala mo fiɓaki mum haɗa naata jahannam la masalaji tawde goɗɗo naata aljanna ma hiti tawi fiɓaki ɗin jama fof no andiri ko usuluji ɗin ka dina tiga ɗin piiji ɗon ma masalan furu uji ɗin masalan e siga nanta siga ɗin piiji ɗon haɗa inchallah astaudirukum wallah
wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aɗa kala faljere ka aɗa ila yewtire janni kadi haɗa lantari on yaafuya inchallah. Aɗa ka faljo aɗa ko yoto faljata inchallah. Haɗa na gandal mi jogiti sakko inne aɗa jogiti gandal fi kala mi expérience kadi pigin fo. Haɗa ko toujours ka potugol soutien an min kadi e o masala ɗo e nde o majjibala ɗo teddude في هذه المجموعة المباركة حقيقة الشيعة والوهابية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.